Mon. Oh. Ano yan? Nag-aasang What's that? It's a big fish. Nangas kan, Mon? Baralyete. Baralyete. Yun. Lilinisan na po ni Mon. Yung baralyete. Yan Ngayon mo, po. kunwari, yan o. Si Tomas din nagulat sa isang baralyete. Ano pa ni Tomas? Ano yan? Yan. Hindi pa natin nakuha yung talagang malaki, pero gusto Oo, naman eh. yung malaki-laki gano'n, no? Pero game. O yan. Ay! Oh, oh. O Tomas, ayaw mo. Pakita mo pa. Dapat, dalawa mo, dua. Matigas ba yung bundok? Sige, Matigas. Oo, matigas yan. Pwedeng hawakan. Ay, kunwari dito. Oh. Kunwari, kinuha ko. Saan naman pumunta yun? Joke. Pare, may isda. Yun. Nahuli, tapos nalaglag pa dun, no? Chip po, dito, lumano kayo pa rin. Uy, adik mo. Yun is daw. Ano kayo kayo? Big fish. Big fish don't cry. Big fish, ayan po. Ay, kailan din kain mo tapos pinalakang isda tapos... Ali menos ko. Oh. Game, picture. Pabosi ka mami Jo, abang lilinisan mo yan. Tuloy-tuloy yan. Okay, sige. Okay. Oh, Chris. Nanong video, Tam? Oh, game. Boss niya, bibigyan natin. Chris, go. Game. Kunyari may ko tayo. Remembrance to eh. Uy, remembrance. Din. You. Sali ka. Yakshin. Yan o. Uy, eko mag-post naman picture ni Bidjoya eh. Oo, video. One. Binibidyo mo ba nagpapapicture kami, pare? Oops, si Koshin, di ka nakikita siya. Shin, yung ulo mo lang. Ako sa gitna, ikaw yung naka-block eh. Mainit dito eh. Gusto niyo mainit? One. Uy, putang ina. Boss, si Shaken. Tanay, dala. Uy, Shin. Yan.